नज्जो ने झोंपड़े में बिछी चटाई एक तरफ से उठाई और नीचे से कपड़े के 2 गोले निकाल कर मेरे सामने रख दिए। ये सीपियों जड़े 2 रेशमी जोड़े थे और इनमें से एक जगह जगह से जला हुआ था। मुझे ये जानने में जरा दुश्वारी नहीं हुई कि ये अरूसी जोड़े हैं। मैंने इस्पाउंदा बस्ती में कई नौबहाता औरतों को ऐसे ही गुलाबी लिबास में देखा था। खुद शहबाज पहलवान के ट्रंक में भी एक ऐसा ही जर्क बर्क जोड़ा नजर आया था। नज्जो ने सिलसिला इकराम जारी रखते हुए कहा, मैं रो रो कर हलकान होती रही। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी और ना ही अब आ रही है कि सरदार ने इतनी जल्दी आंखें क्यों फेर ली हैं। किसी औरत का मर्द गुम हो जाए तो बड़े बूढ़े कई साल उसकी वापसी का इंतजार करते हैं। शहबाज तो गुम भी नहीं हुआ, अपने काम से खुद कहीं गया है और उसके जाते ही ये लोग मुझे वोहटे बनाने लग गए हैं। नज्जो की आंखें मुसलसल बह रही थी। वो पाउंदों के रवैये पर हैरान थी कि शहबाज के जाते ही वो क्यों बदल गए हैं। उसे असल हकीकत मालूम नहीं थी। शहबाज उसे 8,000 में फरोख्त करके हमेशा के लिए यहां से जा चुका था। अब वो इस झोंपड़े की खिड़की से लगकर तमाम उम्र भी उसकी राह देखती तो उसे नहीं आना था और जिन्होंने रकम खर्च की थी उन्होंने वसूल भी करना थी। यकीनन सरदार बशरगुल ने अपने ताईं यह महसूस किया था कि मैं काली कलौठी हामला औरत के लिए 7,000 की रकम लेकर नहीं आऊंगा, लिहाजा उसने मेरा ज्यादा इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा था और मोहलत खत्म होने के 2 दिन बाद ही लंगर खान से सौदा पटा लिया था। मैंने नज्जो से पूछा, तुमने ये जोड़ा पहना तो नहीं? वो नफी में सर हिलाने लगी। बोली, सरदार के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे सरदार के सामने ऊंचा नहीं बोलना चाहिए था। उसे नाराज करके मैं अपना ही नुकसान कर रही थी। अगर मुझे कोई लंगर खां से बचा सकता था तो वो सरदार था। मैंने सोचा कि मुझे इससे मिलना चाहिए, पर बात फिर बोली पर आ जाती थी। ना मैं सरदार की बोली समझती हूँ और ना वो मेरी। मैं तो किसी को यह भी नहीं समझा सकती थी कि सरदार से मिलना चाहती हूँ। वक्त तेजी से गुजर रहा था। शाम होते ही झोंपड़े के बाहर से गाने बजाने की आवाजें आने लगी थी। ये लंगर खां के साथ ही थे और किसी तरह की खुशी मना रहे थे। मैं यही अंगीठी के सामने बैठी आंसू बहाती रही थी कि सरदार खुद ही झोंपड़े में आ गया। मैंने रो रो कर उसकी मिन्नत की कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक न करे। मेरा मर्द अल्लाह न करे मुझे छोड़ नहीं गया। वो किसी काम से गया है और जल्द वापस आ जाएगा। मेरे रोने बिलखने का बशरगुल पर कुछ असर हुआ। वो झोंपड़े से बाहर गया और थोड़ी देर बाद एक बच्चे को लेकर वापस आ गया। 9-10 साल का यह बच्चा उर्दू का कोई कोई लफ्ज बोल लेता था। वो लड़का मुझे बहुत देर कुछ समझाने की कोशिश करता रहा। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियां मुझे दिखाता था और दिन दिन कहकर रेशमी जोड़े की तरफ इशारा करने लगता था। बहुत देर के बाद यह बात मेरी समझ में आई थी कि बशरगुल मुझ पर तरस खाते हुए मुझे 10 दिन की मोहलत दे रहा है। वो कह रहा है कि 10 दिन तक शहबाज आ गया तो ठीक, नहीं तो मुझे ये जोड़ा पहनना पड़ेगा। बात खत्म करके नज्जो ने सर झुका लिया। अब सारी बात मेरी समझ में आ रही थी और यह भी पता चल रहा था कि झोंपड़े के सामने लंगर खान ने सीना फुलाकर मेरा रास्ता क्यों रोक लिया था। मुझे देखकर उसकी हालत इस जंगली जानवर की सी हुई थी जिसके मुंह से किसी ने शिकार छीन लिया हो। सरदार का कारिंदा मेरे अक्कम में ना होता तो शायद वो जंगली जानवर ही की तरह मुझ पर झपट पी पड़ता। मेरी और नज्जो की गुफ्तगू के दौरान ही सफेदा शहर नमूदार हो गया और बस्ती में चहल पहल नजर आने लगी। यकीनन ये खबर बस्ती में गर्म हो चुकी थी कि नज्जो के 2 वाली वारसों में से एक आ गया है। आध पौन घंटे के अंदर मुतजस्सिस निगाहों वाली कई औरतों ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। आखिर मैंने उठकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। नज्जो जल्दी जल्दी मेरे लिए नाश्ता तैयार करने में मसरूफ हो गई। पिछले 1 हफ्ते का तमाम अंधो उसकी आंखों के रास्ते बहकर निकल चुका था और अब वह हशाश बशाश नजर आ रही थी। उसे झोंपड़े में तेजी से इधर उधर घूमते देखना एक दिलचस्प तजर्बा था और मैं न चाहते हुए भी ये तजर्बा कर रहा था। अक्सर औरत की मलूलियत उसे और हसीन बना देती है, या शायद ये मर्द की निगाह का खबस है जो औरत को मलूल देखना चाहता है। मेरी चूर निगाहें इसके सरापा से टकराती रहीं और दिल में खुद बुद्ध खोती रही। बड़ा बदनसीब था ये शहबाज भी, या शायद इसे इस सरापा की कदर ही नहीं थी। अगर ऐसा था तो फिर बंदर क्या जाने अदरक का सवाद वाला मुहावरा इस पर सादिक आता था। बल्कि मेरे ख्याल में नज्जो के इर्द गिर्द रहने वाले बहुत से मर्दों पर यह मुहावरा सादिक आता था। ये बेमिसाल बदन किसी कदरदां की निगाहों में आता तो वो अश अश कर उठता। ये कैसा दमकता हुआ हीरा था जो कीचड़ में पड़ा था और जिसके गिर्द बेजोक कैचवे रिंग रहे थे। खुशबू बता रही थी कि नज्जो मेरे लिए ठीक ठाक नाश्ता तैयार कर रही है। इसमें देसी घी का पराठा था, अंडे का हलवा था और चाय बाकरखानी वगैरह थी। लेकिन इस नाश्ते के साथ टूटी कहां कमंद वाला हिसाब हुआ था। सजी सजाई ट्रे मेरी हवंकती हुई भूख के हवाले होने वाली थी कि झोंपड़े का दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा
اس کے ساتھ ہی کسی کی تیش میں بھری غراہٹ ابری۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے لنگر خان کھڑا تھا، اس کے ساتھ سردار بشرگل کا چھوٹا بھائی رستم تھا۔ وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ رستم نے سردار کے جھونپڑے کی طرف اشارہ کر کے 2-3 بار کچھ کہا۔ ان الفاظ میں معنی کا لفظ نمایاں تھا۔ میں جانتا تھا معنی کرنے والا مترجم کو کہتے ہیں، یعنی رستم بتا رہا تھا کہ جھونپڑے میں مترجم موجود ہے اور سردار اس کے ذریعے مجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ 1 ہفتے پہلے اس بستی میں کسی مترجم کا نام و نشان نہیں تھا، اب اردو بولنے والا نہ جانے کہاں سے مل گیا تھا۔ میں نے اپنی رائفل سنبھالی اور ناشتے کے لیے ٹھنڈی سانس سے بھرتا ہوا لنگر خان اور رستم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں بستی کے لوگ مجھے رک رک کر دیکھتے اور چہمگوئیاں کرتے رہے۔ میرے ہاتھوں لنگر خان اور اس کے ساتھیوں کی درگت سب کو یاد تھی، اور جنہیں بھولی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر انہیں بھی یاد آ گئی تھی۔ میرا گھوڑا سردار کے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا چارے پر منہ مار رہا تھا۔ میں اس کی پیٹھ تھپکتا ہوا سردار کے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ یہاں سردار مترجم کے ساتھ بیٹھا گڑگڑی پی رہا تھا۔ جھونپڑے میں دھوئیں کے مرغولے تھے اور اگربتیوں کی مہک تھی۔ مترجم کو دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ وہ جمعہ خان تھا۔ کل اسے لشکر خان نے کوڑے لگوائے تھے اور وہ کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک زردی کھنڈی ہوئی تھی اور وہ پیٹھ کے نیچے ایک گدا رکھ کے بڑی مشکل سے بیٹھا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے۔ جمعہ خان کا اس جھونپڑے میں پایا جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے پہچان کر پہلے تو اس کے چہرے پر خجالت نمودار ہوئی، پھر جلد اس خجالت کو سنجیدگی نے ڈھانپ لیا۔ سردار بشرگل نے جمعہ خان سے چند باتیں کی۔ غالباً یہ پوچھا کہ کیا ہم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جمعہ خان نے اس سوال کا جواب اسبات میں دیا تھا۔ میں نے جمعہ خان سے پوچھا، تم اکیلے یہاں ہو؟ وہ قدرے مؤدب انداز میں بولا، نہیں، سردار بھی ہے اور باقی لوگ وہ بھی یہی ہیں۔ کہاں ہیں سارے؟ بستی سے باہر کیا ہوا ہے؟ خواہ بھی کچھ ٹائم میں واپس آئے گا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، جمعہ خان اس وقت پاؤندوں کے مخصوص لباس میں تھا۔ اگر وہ جھونپڑے سے باہر ہوتا اور اس نے حسب روایت منہ سر پگڑی میں لپیٹ رکھا ہوتا تو میرے لیے اسے پہچاننا خاصا دشوار ہو جاتا۔ کیا تم لوگ اب یہیں رہو گے؟ میں نے جمعہ خان سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب تو اب ہمارا سردار ہی دے سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہم بھی معلوم کرنا چاہتا ہے، آپ یہاں؟ ہمارا مطلب ہے آپ کیسے آ گئے یہاں؟ میں پہلے بھی یہاں کئی دفعہ آ چکا ہوں۔ یہاں میرا ایک واقف کار رہتا ہے، کچھ دنوں سے وہ لاپتہ ہے، اس کے لیے ہم سب پریشان ہیں۔ سردار بشرگل نے جب دیکھا کہ مترجم نے اپنی ہی کانفرنس شروع کر دی ہے تو مداخلت کی اور ہم دونوں کو اصل موضوع پر لے آیا۔ مترجم کی وساطت سے میرے اور سردار کے درمیان گفتگو کچھ اس طرح ہوئی، تم اب تک کہاں تھے؟ سردار نے پوچھا۔ میں ایک چکر میں پھنس گیا تھا سردار، میں نے جواب دیا۔ بہت کوشش کی کہ وقت پر پہنچ سکوں لیکن یہ ممکن نہیں ہوا۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے چند دن بھی میرا انتظار گوارا نہ کیا۔ لڑکی کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اسے کسی لنگر خان کے حوالے کر رہے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، سردار بھڑک کر بولا۔ لیکن لڑکی نے مجھے خود بتایا ہے، میں نے کہا۔ اسے غلط فہمی ہوئی کہ ہمارا بالکل ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اسے کسی کے حوالے کر دیں۔ تو پھر وہ شادی کا جوڑا، وہ ناچ گانا اور لڑکی کو ڈانٹ ڈپٹ۔ سردار نے گڑگڑی کے چند گہرے کش لیے اور اسے ایک طرف رکھ کر بولا، ہمارے مقامی رسم و رواج کے مطابق شہباز کے چلے جانے سے لڑکی خود بخود اس کی زوجیت سے آزاد ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی عورت سے فوراً کسی دوسرے مرد کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو مدت پوری کرنا ہوتی ہے، اور اگر اس مدت میں پتہ چل جائے کہ وہ امید سے ہے تو پھر بچی کی پیدائش تک وہ کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، ہمارے قبائل میں یہ رعایت ضرور ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے عورت کسی دوسرے مرد سے منسوب ہو سکتی ہے۔ ہم نجو کو لنگر خان کے حوالے نہیں کر رہے تھے، صرف اس سے منسوب کر رہے تھے کیونکہ لنگر خان اس کی قیمت ادا کر چکا تھا، لیکن جب وہ رونے دھونے لگی تو ہم نے یہ رسم بھی ملتوی کر دی۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہے، آپ کے لیے ضروری تھا کہ کم از کم 2-3 ہفتے تو میرا انتظار کرتے۔ آپ نے تو ہتھیلی پر سرسوں جمائی ہے، ادھر مہلت پوری ہوئی، ادھر آپ نے اسے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ سردار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کرخت آواز میں بولا، تم یہ سب اس لیے کہہ رہے ہو کہ مقامی رسم و رواج سے آگاہ نہیں ہو۔ یہاں ہر قبیلے کے کچھ اپنے قانون قاعدے ہوتے ہیں۔ ہمارے رواج کے مطابق بیوہ یا متعلقہ کو فی الفور کسی مرد سے منسوب ہونا پڑتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ رشتہ ازدواج میں بندھنے کو تیار نہیں۔ ایسی عورتیں جبراً قبیلے سے باہر فروخت کر دی جاتی ہیں۔ میں رسم و رواج کی اس طویل بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ سیدھی سادی معاملت یہ تھی کہ میں نجو کی باقی قیمت یعنی 7,000 روپیہ ادا کروں اور اسے ہر بندی سے آزاد کرا لوں۔ ایک اتفاق تھا کہ ایک بار پھر میرے پاس مطلوبہ رقم موجود نہیں تھی۔ جس وقت عیسیٰ جان مجھے اپنے ڈیرے پر لایا، میرے شکاری بوٹوں میں کل 11,000 روپے تھے۔ ان میں سے 10,000 روپیہ میں نے غلام خان مرحوم کے رقم میں سے نکالا تھا اور 1,000 پہلے سے میرے پاس موجود تھا۔ یہ ساری رقم میری جامع تلاشی کے دوران عیسیٰ جان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ بہرحال میں بالکل تحید دست بھی نہیں تھا۔
मेरी जैकेट की जेब में वो तिलाई जेवर मौजूद थे जो कल रवाना होते वक्त नबीला ने मुझे फेंकने के लिए दिए थे। एक बार तो मेरे जी में आई भी थी कि इन्हें फेंक ही दूं, लेकिन फिर ना जाने क्यों मैंने इन्हें जेब में पड़ा रहने दिया था। बाजुकात आदमी की जेब में लुटवाने के लिए कुछ हो तो जान लुटने से बच जाती है। शायद मैंने भी लाचारी तौर पर यह सोचा हो कि रास्ते में किसी जराइम पेशगरों से मुलाकात हो गई तो इन्हें ये जेवर देकर घोड़ा और राइफल वगैरह बचा लूंगा। रास्ते में तो कोई हादसा पेश नहीं आया था, लेकिन यह हादसा जरूर हुआ था कि मैं रास्ता भूल गया था और फिर अब्बास खां को भूलकर नज्जो की तरफ आना पड़ गया था। अब मेरी जेब में पड़े हुए ये जेवर नज्जो का तावान अदा कर सकते थे। ये ईसा जान के जेवर थे, लेकिन हकीकत में इसके भी नहीं थे। ये किसी घर में नकब लगाकर किसी नामालूम औरत से छीने गए थे। दूसरे लफ्जों में ये औरत के जेवर थे और अब औरत ही के काम आ रहे थे। मैंने सरदार बशर गुल से कहा, 1000 रुपया मैंने आपको दे दिया था, अब 7000 बाकी है। जेवर निकालने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो बशर गुल ने इनकार में सर हिलाकर मेरे खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। वो बोला, नहीं मियाँ, वो सौदा खत्म हो चुका है, अब नया सौदा होगा। एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग घूम गया। ये चाह कि इस नेक सूरत बदखसाल बुड्ढे पर जा पड़ूं और मार मार कर भरकस निकाल दूं, लेकिन फिर मुझे खुद पर काबू पाना पड़ा। ये लम्हात जोश का नहीं होश का तकाजा कर रहे थे। मैंने सबर का एक बड़ा सा आतशीन घूंट भरा और ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या कहना चाहते हैं आप? वो बोला, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो तुम्हारी समझ में ना सके। 48 घंटे की मोहलत खत्म होने के बाद हमारा सौदा खत्म हो चुका है। मैंने पूछा, अब क्या मुतालबा है आपका? वो बोला, असूली तौर पर तो अब तुम्हें इस सिलसिले में लंगर खान से बात करनी चाहिए थी। बहरहाल मैं तुम्हें किसी दूसरे के पास भेजकर खराब करना नहीं चाहता। लंगर खान से सौदा खत्म करने के लिए हमें उसे कुछ न कुछ हरजाना अदा करना होगा। हमारे दरमियान 8000 तय हुआ था, इसमें 3000 हरजाने का शामिल कर लो, कुल 11000 रुपया बनता है। मैं इतनी रायत कर सकता हूं कि जो 1000 तुमने पेशगी दिया था वो इसमें से काट लूं। अब 10000 की इवज तुम लड़की ले जा सकते हो, मगर मोहलत अब भी 48 घंटे की होगी। इसके बाद मैं या जिरगा किसी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे। नज्जो के भाव ताव की बात सरदार यूं कर रहा था जैसे वो राइफल हो या जमीन का कोई टुकड़ा हो। इसके ख्याल में मेरे पास 7000 रुपया था और 3000 रुपया मजीद लाने के लिए वो मुझे फिर 48 घंटे की मोहलत दे रहा था। मुझे इस मोहलत की जरूरत नहीं थी। मैं अब ये सौदेबाजी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने जैकेट की जेब से तिलाई चूड़ियां निकाली और सरदार के सामने रख दी। चूड़ियां कमोबेश 4 तोले की थीं और उनकी कीमत हरगिज 12000 से कम नहीं थी। खाली सोना देखती सरदार की आंखें चमक उठी। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही थी कि सरदार एक हरीस आदमी है और दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाने में कोई मुजायका नहीं समझता। लंगर खां को हरजाना देने की बात वो सिर्फ सौदा पटाने के लिए कर रहा था। 3000 रुपए हरजाना किसने देना था? बफर्ज मुहाल इस मद में कुछ रकम दे भी जाती तो वो 300-400 रुपए से जायद न होती। चूड़ियों को थोड़ी देर हाथों में घुमाने के बाद सरदार ने एक कारिंदे को झोंपड़े में बुलाया और कोई हदायत देकर बाहर भेज दिया। 4-5 मिनट बाद ही एक बहुत बड़े पगड़ वाला मुनहनी सा शख्स झोंपड़े में दाखिल हुआ और सरदार को ताजीम पेश करके दो जानों बैठ गया। ये बस्ती का जरगर था। इसने रोशनी की तरफ रुख फेर कर चूड़ियों को बागौर देखा, फिर लिबास से कसौटी बरामद की और सोने की परख करने लगा। देर तक सरदार बशरगुल और जरगर गुफ्तगू में मसरूफ रहे। फिर मुतरज्जम की जुबानी मुझे बताया गया कि चूड़ियों की कीमत 8000 से ज्यादा नहीं है। बहरहाल मुझसे खास राहत करते हुए सरदार इन्हें 9000 में रखने पर आमादा है, यानी 1000 रुपया अब भी मेरे जिम्मा वाजिबुल अदा है। मैं इस मौका पर कोई तनाजा खड़ा करना नहीं चाहता था, लिहाजा अपना सारा गुस्सा मैंने तसव्वुराती हवाले से निकाला, यानी ख्याल ही ख्याल में मुनहनी जरगर की बहुत बड़ी पगड़ी को झापड़ मार कर गिराया। इसे 2-3 बार उठाकर जमीन पर पटका, फिर टांगों से पकड़कर चीरा और झोंपड़े से बाहर फेंक दिया। यह सारा अमल मेरे जहन में मुकम्मल हुआ था, लिहाजा जरगर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बदस्तूर सरदार बशरगुल के साए आतफत में बैठा रहा और अपनी बारीक बारीक बदयानत आंखों से मुझे घूरता रहा। मैंने खामोशी से जेब में हाथ डालकर आध तोले की एक अंगूठी निकाली और जरगर के सामने कालीन पर फेंक दी। उसने इस अंगूठी को भी परखा। जरगर और सरदार में तबादला ख्याल हुआ और फिर सरदार ने यह जेवर कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मैं सरदार के झोंपड़े से उठने ही वाला था कि दरवाजे से बाहर भारी कदमों की चाप सुनाई दी। 8-10 अफराद तेज कदमों से झोंपड़े की तरफ आ रहे थे। फिर दरवाजा खुला और मैंने लश्कर खां को अपने सामने पाया। वो भी जुमा खान की तरह पाउंदों के लिबास में था। इसके अकब में 3-4 शनासा अफराद और थे। इन्होंने भी पाउंदों का रूप न रखा था। बाकी चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। अजनबी चेहरों वालों की तादाद 5 थी। वो कदरे घबराए हुए दिखाई देते थे। इनके लिबास देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो ईसा जान के डेरे से आए हैं। लश्कर खां के 3 साथियों ने अपने हाथों में एक इंसानी जिस्म उठा रखा था। ये कोई मर्द था। वो सरतापा कंबल में लिपटा हुआ था।
कंबल पर खून के धब्बे भी साफ नजर आ रहे थे। लश्कर खां के साथियों ने इस खूंचखार जिस्म को झोंपड़े के एक गोशे में लकड़ी के चौकोर तख्ते पर डाल दिया। जिस्म को तख्ते पर रखा गया तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। यूं लगा जैसे ये जिस्म जिंदगी से खाली हो चुका है, और अगर नहीं हुआ तो बस होने ही वाला है। एकदम ही सब लोग जख्मी के गिर्द जमा हो गए थे और तेज तेज लहजे में बोल रहे थे। मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, न किसी बात की समझ आ रही थी। अचानक जुमा खान ने घूमकर मेरी तरफ इशारा किया और सब मेरी तरफ देखने लगे। मेरा दिल एकदम उछलकर हल्क में आ गया। सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे अंदाजा हुआ कि जख्मी शख्स का ताल्लुक मुझसे है। जुमा खान की तवज्जो दिलाने पर लश्कर खान ने पहली बार मेरी तरफ देखा था। मेरी यहाँ मौजूदगी पर उसकी आंखों में वाज़े हैरत नजर आ रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ तेजी से जख्मी के करीब पहुंचा। उसके खुशका चेहरे से कंबल हटाया जा चुका था। मुझे पहचानने में जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई। मेरे सामने दुनिया माफिया से बेखबर पड़ा हुआ शख्स इंस्पेक्टर बाजवा था। राइफल की गोली उसकी बाईं आंख से जरा नीचे लगी थी और सर में घुस गई थी। इसका सांवला चेहरा आंखों से ठोड़ी के नीचे तक खून में लथड़ा हुआ था। मैं सकते में रह गया। सिर्फ 2 रोज पहले मैंने इंस्पेक्टर बाजवा को ईसा जान के डेरे पर जिंदा सलामत देखा था। इसके गिर्द मौत के साए जरूर थे, लेकिन वो जिंदा था। और जिंदा ही नहीं था, इसके अंदर जिंदगी की ख्वाहिश भी जिंदा थी। डेरे से फरार होते वक्त जब मैंने अपने साथियों को वहां से निकालना चाहा था तो नशे के बायस कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं था। सिर्फ इंस्पेक्टर बाजवा था जिसने भरपूर कोशिश की थी और लड़खड़ाता हुआ मेरे साथ दरवाजे तक आ गया था। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मैंने इस तरह की कैफियत में उसे पुकारा। वो कुछ कहने सुनने की मंजिल से बहुत दूर जा चुका था। मैंने उसकी ठोड़ी को हिलाया तो मेरी उंगलियों की पूरे खून से लथड़ गईं। मैंने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, सीने से कान लगाकर धड़कनों का खोज लगाया। कुछ भी वाजे नहीं हो सका। वो अगर मरा नहीं था तो ना होने के बराबर जिंदा था। इस दौरान लश्कर खान मेरे पास खड़ा हुआ था। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ खान? किसने मारा है इसे? वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, कौन मार सकता है? खुद सोचो, कौन मार सकता है इसे? शंकर। मेरे होंठों से सरसराती आवाज निकली, बिल्कुल ये इसी का कारनामा है। वो खंजीर का बच्चा हम लोगों पर अपना निशाना पुख्ता करता है, बच्चे को दीवार के साथ खड़ा करता है, इसके सर पर बोतल रखता है और गोली से उड़ाता है। नबीला ने जो कुछ बताया था वो दुरुस्त निकला था। हेड कांस्टेबल नजीर के बाद अब बाजवा को भी दर्दनाक तरीके से गोली मार दी गई थी। नबीला के जुमले मेरी समात में गूंजने लगे। इसने कहा था पहला शख्स मर गया तो एक सांवले से आदमी को दीवार के साथ खड़ा कर दिया क्या? कल वो पूरा 1 घंटा मौत के मुंह में रहा है। मालूम नहीं अब भी उसकी जान बख्शी होती है या नहीं। और वही बात हुई थी। इस दिन तो बाजवा बच गया था, लेकिन आज उसकी सिर्फ चंद सांसें बच सकी थी। मेरी निगाहों में वो मंजर घूम गया जब बाजवा घुटनों में सर दिए जारो कतार रो रहा था। उसे नशा खिलाया गया था, लेकिन मौत का खौफ नशे की दबीज तह चीर कर उसके जहन तक पहुंच रहा था। वो आने वाले कल से खौफ सदा था, जब चांदमारी के अहाते में उसे दीवार के साथ खड़ा किया जाना था और गोलियां उस पर मींह की तरह बरसनी थी। और आज वो सब कुछ हो गया था। वो सारे अजाब बाजवा पर गुजर गए थे जिसका उसने अंदेशा किया था। काश वो इस दिन हिम्मत करके मेरे साथ ही डेरे से निकल आता। अगर वो नहीं निकल सका था तो मैं उसे ले आता, लेकिन ये दोनों काम नहीं हो सके थे। मैं बाजवा को उसके हाल पर छोड़कर नबीला और अब्बास वगैरह की तरफ गया था। मेरा ख्याल था कि मेरी वापसी तक बाजवा संभल जाएगा और मैं उसे सहारा देकर वहां से निकाल लूंगा। मगर फिर चंद कदम के फासले पर शैतान मलऊन शंकर से मुलाकात हो गई थी और मैं उसमें उलझ कर डेरे से बाहर निकल गया था। कस्बे के बूढ़े मुआलिज को देखकर मैं अपने ख्यालों से चौंका। वो अपने अलूल जलूल मुआविन के साथ हाँपता हुआ अंदर दाखिल हुआ और कमर पर हाथ रखकर जां बलब बाजवा पर झुक गया। उसने बगौर जख्म का मुआयना किया और फिर मायूसी से सर हिलाकर पीछे हट गया, जैसे खामोशी की जुबान में कह रहा हो, अब इलाज मुआलजे का फायदा तो नहीं, लेकिन चूंकि हम कस्बे के वाहिद मुआलिज हैं और हमारे हाथों में शिफा भी बहुत है, लिहाजा कोशिश करके देख लेते हैं, शायद कोई करिश्मा हो जाए। उसने अपनी गठरी एक चारपाई पर रखी और रंग बरंगी मरहमों, माजूनों और सफूफों का पेंडोरा बक्स खोलकर बैठ गया। इसकी सूखी सड़ी खजार रसीदा बाहें बड़ी में मौका सुस्ती के साथ हरकत कर रही थी, जैसे उसने कसम खा रखी हो कि मरीज की हालत चाहे कुछ भी हो अपनी रफ्तार में रद्दो बदल नहीं करेगा। मेरी निगाहों में गुलाम खां की बीवी सकीना का चेहरा घूम गया। जख्मी होकर वो भी इसी मसीहा के दस्ते शिफा की जद में आई थी। इसी तरह वो चित लेटी थी और यह बूढ़ा मुआलिज उस पर मुख्तलिफ कार्रवाइयां डालता रहा था, यहां तक कि वो राह अदम हो गई थी। मुझे लग रहा था अंजाम इस दफा भी मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन इस अंजाम से बाजवा को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। उसकी जिंदगी का टिमटिमाता चिराग मिनटों में नहीं लम्हों में बुझा जाता था।
اگر مجھے ذرا بھی امید ہوتی کہ میں باجوہ کو بچا سکتا ہوں تو میں فرشتہ اجل کے اس عمر رسیدہ ہر کارے کو دھکیل کر باجوہ سے دور ہٹا دیتا اور ہر وہ کوشش کرتا جو کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس لیے ہر کارے ہٹانے کے بجائے میں خود پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھے معالج نے حسب سابق باجوہ کے زخم پر ایک میلی سی پٹی رکھی اور پٹی کے اوپر سے ایک تیل وقفے وقفے سے انڈیلنا شروع کر دیا۔ اس کے نشئی اسسٹنٹ نے بھی حسب مقدور مختلف کارستانیاں جاری رکھیں۔ جھوپڑے میں گھمبیر خاموشی تھی۔ اچانک باجوہ کا سر غیر محسوس طور پر بائیں طرف ڈھلک گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس معمولی سی نہایت اہم جنبش کو تقریباً سبھی حاضرین نے محسوس کیا۔ بوڑھے معالج نے تیل انڈیلنے والا چمچ ایک طرف رکھا، باجوہ کی سانولی کلائی اٹھا کر نہایت غور و خوض سے نبض کا معائنہ کرنے لگا۔ بعد ازاں اس نے سینے پر کان رکھ کر دھڑکن سنی، آنکھوں کے پپوٹے کھول کر پتلیاں دیکھیں، مایوسی سے سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ باجوہ کا گرد آلود کھونچ کا چہرہ کمبل سے ڈھانپ دیا گیا۔ لشکر خان میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھونپڑے سے باہر لے آیا۔ قریباً 10 بج چکے تھے۔ سرما کی نرم دھوپ سبزے سے شبنم چننے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ سردار کے جھونپڑے سے باہر کئی افراد ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے۔ لشکر خان مجھے ان کے درمیان سے گزار کر کھلی دھوپ میں لے آیا اور ہم دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ لشکر خان بولا، ہم تمہارا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ تم اندر سے بھرا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہا ہو کہ کسی طرح اس جنگل سے نکلے اور لیوی کا مدد لے کر آئے، لیکن تمہارے سے ہمارا ایک برادرانہ مشورہ ہے۔ ایسا کوئی بھی کوشش نہ صرف تمہارے لیے خطرناک ہوگا بلکہ اس سے اس بدکار شنکر کا انجام بھی کچھ اور دور چلا جائے گا۔ میں نے کہا، لیوی کے آنے سے شنکر کا انجام کیسے دور ہو جائے گا؟ وہ بولا، لیوی یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ 1000 آدمی بھی آ جائے گا تو یہ جنگل ان سب کو چاٹ جائے گا۔ کچھ کا زندگی ختم ہوگا، کچھ کا حوصلہ، اور پھر وہ سب نامراد واپس چلا جائے گا۔ لیوی آنے کا فائدہ صرف شنکر اور عیسیٰ جان کو ہوگا۔ اب تم پوچھے گا کہ وہ کیسے؟ برادر، وہ ایسے کہ لیوی شنکر اور عیسیٰ جان کوئی نہیں مارے گا، ہم کو بھی مارے گا۔ ہم بھی تو ڈاکو ہے، اور جب وہ ہم کو مارے گا تو ہم عیسیٰ جان اور شنکر سے کیسے لڑے گا؟ ہم بھی روپوش ہو جائے گا۔ پھر ہم میں سے کچھ ساتھی دل چھوٹا کر کے عیسیٰ کے ساتھ جا ملے گا اور بنا بنایا کھیل برباد ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، تمہارا خیال ہے کہ تم عیسیٰ جان سے ٹکر لے سکتے ہو؟ بالکل لے سکتا ہے۔ تم جانتا ہے لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے۔ ہمارا لوہا فولاد کا ماپک ہے اور عیسیٰ کے لوہے میں شنکر کا مٹی مل گیا ہے۔ تم دیکھنا ہم اس پسپسے لوہے کا کیسے اوزار بناتا ہے۔ بہت سا لوگ شنکر سے نالا ہے، وہ عیسیٰ جان کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، بس موقع کا انتظار میں ہے۔ آج بھی دیکھو ہمارے ساتھ 5 آدمی ملا ہے، یہ سب لعنت بیچ کر آیا عیسیٰ پر اور شنکر پر۔ میں نے پوچھا، باجوہ کی لاش وہی لائے ہیں؟ ہاں، وہی لایا ہے، بلکہ ہمارا خیال ہے وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اس نے انسپیکٹر پر ہونے والا ظلم دیکھا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب انسپیکٹر کو گولی لگا تو شنکر نے اسے ٹوکر مارا اور ماں بہن کا گالی دیا۔ پھر شنکر کے ساتھیوں نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور جانور کے ماپک گھسیٹ کر ڈیرے سے باہر پھینک دیا۔ یہ 5 آدمی جب بستی سے نکل رہا تھا، انہوں نے انسپیکٹر کو جھاڑیوں میں پڑے دیکھا۔ اس وقت انسپیکٹر کا سانس چل رہا تھا۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر ڈالا اور ادھر لے آیا۔ انسپیکٹر کے بعد اب کس کی باری آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں برادر، لشکر خان نے جواب دیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اب وہ کنزیر کا بچہ اپنا ہاتھ روک لے گا۔ وہ جانتا ہے سب کو مار دیا تو یرغمال کسے بنائے گا؟ وہ باقی لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے، ممکن ہے حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ وہ پاگل کتا ہے، اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس نے سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، خاص طور پر اس صورت میں کہ میں آزاد ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکوں۔ لشکر خان بولا، وہ پاگل کتا ہوگا لیکن اس کے ساتھ عیسیٰ جان بھی گئے، وہ ابھی پوری طرح پاگل نہیں ہوا۔ ہم کو یقین ہے کہ وہ سارا قیدی مار کر اپنا نقصان نہیں کرے گا، اور تم یہ بھی مت سمجھو کہ تم آزاد ہے۔ یہ سارا جنگل اب جنگل کا میدان ہے، اپنا جان پر کیلے بغیر نہ کوئی یہاں سے جا سکتا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ ہمارا 40 آدمی کے مقابلے میں عیسیٰ جان کے پاس 150 سے کم آدمی نہیں ہے۔ وہ سب کا سب ہتھیار بند ہے اور شکاری کتوں کی مافک ہمارا بوت سونگتا پھرتا ہے۔ بہت جلد وہ اس پاؤندہ بستی میں آئے گا اور سردار سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ کسی جھونپڑے میں اپنا لیے جگہ بناؤ اور یہ لباس بھی بدلنا ہوگا تم کو۔ اب مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکوؤں کی ان 2 گروہوں میں شروع ہونے والی لڑائی کی آگ پورے جنگل میں پھیل گئی تھی۔ یہ آگ یوں تو پہلے سے بھڑک رہی تھی، لیکن اسے الاؤ بنانے میں کچھ ہاتھ میرا بھی تھا۔ میرے ہاتھوں 2 افراد کے قتل ہونے کے بعد یہ تنازع ایک دم سنگین رخ اختیار کر گیا تھا، اور اب اونچے نیچے ٹیلوں میں اور کٹے پھٹے جنگل میں دور تک موت کے سائے رقصاں تھے۔ میں نے لشکر خان سے پوچھا، اگر لڑائی ہوئی تو سردار بشر گل بھی ہمارا ساتھ دے گا؟